হল যে আমাৰ যেতিয়া আমি বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকৰণ কৰিছিলোঁ বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতত অভিযোগ আহে যে 2006 চনৰ আগৰ প্ৰাদেশিকিত কিছু বিদ্যালয় 2006 চনৰ আগত স্থাপন হোৱাৰ পিছতো চৰকাৰে তেওঁলোকক প্ৰাদেশিকৰণ নকৰিলে। এই অভিযোগটো গাঁৱে ভূঞে গৈ থাকিলে এই অভিযোগটো পোৱা যায় যে প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে যোগ্যতা থকাৰ পিছতো তেওঁলোক প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব নোৱাৰিলে। গতিকে এই যিসকল খুব জেনুইনলি বাদ পৰি গৈছিলে, বাদ পৰিব নালাগিছিলে, হয়তো অফিচাৰসকলে চাওঁতে কিবা দেখা নাপালে বা কিবা কাগজ এখন দুখন কিবা কাগজ নাছিলে, হয়তো তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱিত যিটো ষ্টুডেণ্ট লাগিছিলে 2000 আমি লাষ্ট প্ৰভিন্সিয়েলাইজ 2019 চনত কৰিছিলোঁ, তেতিয়া হয়তো ছাত্ৰৰ সংখ্যাটো নাছিলে, কিন্তু এতিয়া ছাত্ৰৰ সংখ্যাটো হৈ গ'ল। গতিকে তেওঁলোক তেতিয়া যোগ্য নাছিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে। গতিকে তেনেকুৱাও বহুত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আমি লগ পাই থাকোঁ। আজি আমি এটা কেবিনেট সাব কমিটি কৰি দিছোঁ, মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগু, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা থাকিব। এই তিনিজনে এটা অহা এমাহৰ ভিতৰত কেবিনেটত এখন প্ৰতিবেদন দিব যে কোনবোৰ বাদ পৰি যোৱা 2006 চনৰ আগত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা কোনবোৰ শিক্ষানুষ্ঠানক আমি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব পাৰোঁ বা যোগ্যতাৰ কি মানদণ্ড হ'ব লাগে, যোগ্যতাৰ মানদণ্ডত কিছু শিথিল হ'ব লাগে নেকি, সেই বিষয়ে কেবিনেট কমিটিখনে আমাক ৰিপৰ্ট দিব। কিন্তু 2006 চনটো সীমা হৈ থাকিব আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ইতিমধ্যে 2006 চনৰ যিটো আমাৰ আইন, সেই আইনখনক ইতিমধ্যে বৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে। ইয়াত আমি সেইখিনি মানুহৰে সমস্যা পুনৰ বিবেচনা কৰিম যিসকলে আমাৰ যিকোনো কাৰণতে বাদ পৰিব হয়তো নালাগিছিল, কিন্তু বাদ পৰি গ'ল, হয়তো মাটিৰ কাগজ এখন দেখাব পৰা নাছিল, তেতিয়া বসুন্ধৰা অহা নাছিলে, মাটিত বহি আছিলে কিন্তু মাটিৰ কাগজ নাই, হয়তো ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈছে, ডিপাৰ্টমেণ্টত কিবা কাৰণত মিষ্টেক হৈ গৈছিলে, 20 জন ছাত্ৰ লাগে, 19 জন ছাত্ৰ আছিলে, এতিয়া ছাত্ৰৰ সংখ্যা 20 জন পাৰ হৈ গ'ল। এই জেনুইনলি বাদ পৰি যোৱা কিছু শিক্ষানুষ্ঠানৰ সমস্যাখিনি চাবৰ কাৰণে আমি এটা এই কেবিনেট কমিটিখন কৰি দিছোঁ যাতে আমি এইটো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰোঁ। তৃতীয়তে আমি আৰু এটা আমাৰ লগত বহুদিনৰ পৰা সমস্যা আছিলে যে আমাৰ অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীসকলে, আশা কৰ্মীসকলে আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনীসমূহে কিছু তেওঁলোকে বেতন বঢ়াবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই আহিছে। কিন্তু আমাৰ হাততো ইমান টকা পইচা নাই যে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ আমি পোনছাতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল, এই যিখিনি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত ইনভলভ হৈ আছে, এই তেওঁলোকক লৈ আমি এখন সৰু কমিটি কৰি দিছোঁ যাতে বাজেটৰ সময়ত বা বাজেটৰ পিছত উপযুক্ত সময়ত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মী, আশা কৰ্মী আৰু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক আমি কি সহায় কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে যিমান খুজিছে আমিতো সিমান কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কি সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি চৰকাৰক এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব। আজি কেবিনেটত মূলতঃ এইকেইটাই সিদ্ধান্ত হ'ল। ৰিপেয়াৰিং এণ্ড মেনুফেকচাৰিঙৰ কাৰণে এটা নতুন মেনুফেকচাৰিং হাব বনাবৰ কাৰণে ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে। লেট আছ গিভ হিম এ বিগ ক্লেপ। ছেকেণ্ড, লামডিঙত ৰেলৰ ইঞ্জিন, লোক'মেটিভ ইঞ্জিন, যি পুৰণা ইঞ্জিনক নতুনলৈকে কনভাৰ্ট কৰে। চ' ওৱান নিউ লোক'মেটিভ ইঞ্জিন ফেক্টৰী উইল বি ছেট আপ ইন লামডিং। চ' লেট আছ গিভ এ আনাডাৰ বিগ ৰাউণ্ড অফ এপ্লজ। আপোনালোকে জানে
যে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন আমি বৰ্তমানৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটোৰ জাগাত ASTCৰ মাটিখিনিও আমি ৰেলক দিছিলোঁ এতিয়া ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাৰণে টিপিক্যালি they need 2 or 3 floors but now দুটা তিনটা ফ্লোৰ ৰেলৱে ইউজ কৰাৰ পিছত 12 stories the building bonibo entire 9 floors will become a IT park so it will be the IT park in the heart of Guwahati aru amak IT park kiyo lage today morning you have seen HDFC Bank has announced data center Reliance has announced data center so lot of activities going to happen in and around IT so the Guwahati railway station's IT park will be our strength so that we can strengthen IT ecosystem. Another important announcement which is very important announcement Assam is connected to the rest of India through the chicken neck. Chicken neck is an important discussion even in political lexicon also. Many people threaten that we will cut the chicken necks and we will disrupt Northeast. But today, our railway minister has announced that over the chicken neck, there will be 4 railway tracks to increase railway connectivity to Assam. And I am sure at appropriate time, he will also announce minimum 2 railway line under the chicken necks. That is also I am sure that is also in his mind and obviously that is going to come and we are a new India under the leadership of Prime Minister Modi and we are capable of delivering that. Now we have seen Vande Bharat. Now Vande Bharat is just sitting. Today when he announced, I think we have not able to register Amrit Bharat is a better version of Vande Bharat jot niki manuhe khui pelai jabo paribo it is a sleeping version of jot sleeping facilities thakibo so he had announced 2 Amrit Bharat from Assam basically Dibrugarh New Delhi or whatever we will suggest him and I am sure jo main bolunga Asini jo karega hi usme mera koi doubt nahi hai एक सिलसर से एक डिब्रूगढ़ से मैं अभी बुक कर दिया सेठन जी आप नोट करके रखो तो दोनों अमृत भारत में अभी बुक कर दिया तो 2 अमृत भारत का जो रेलवे आने वाला है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वंदे भारत अश्विनी जी ने ये भी अनाउंस किया सुबह टाटा सन्स की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन Natarajan Chandrasekharan has announced another manufacturing hub equivalent to Tata Semiconductor projects. Matlab, Tata is going to set up another 30,000 crores industry or manufacturing hub. लेकिन अश्विनी जी ने अभी रणधीर जी को बता दिया कि एक नहीं 2 लगेगा वहां में सेमीकंडक्टर भी आएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा मतलब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी बनेगा मेरा लगता है once government of India is with Tata once government of India is with people of Assam हम सपना तो सार का देखेगा लेकिन 2 तो होते ही रहेगा उसमें कोई संदेह नहीं है सो मैंने ये क्यों बताया दिस इज द कमिटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट दिस इज द कमिटमेंट ऑफ अश्विनी वैष्णव जी टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट हमें अभी पीछे देखना नहीं है हमें आगे देखना है और नॉर्थ ईस्ट को भारत का न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना है टुडे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डे अश्विनी जी का काल बहुत बड़ा काम है मतलब काल कुंभ का समापन है काल रेलवे अच्छा से चले बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और मैंने जो बताया कि आपको आना ही पड़ेगा ही केम जस्ट फॉर 3 hours to give us all the good news he will go back but today Tata Semiconductor एक कोई कार्यालय नहीं है कोई एक मैन्युफैक्चरिंग खाली कोई कारखाना नहीं है
It is a big things happening for the people of Northeast. Today, Tata will exchange 9 important MOU with all the foreign companies. मतलब क्या है? आज 9 फॉरेन कंपनी का साथ MOU हस्ताक्षर करेगा, मतलब 9 फॉरेन कंपनी का कार्यालय भी जागीर रोड में बनने वाला है। मैं जब जापान गया था, पीपल लाइक टोक्यो इलेक्ट्रॉन, आई मीन रणधीर जी भी साथ में थे, हमने मिला और टुडे विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम आज यहां में MOU का हस्ताक्षर होगा और ये सारे 9 की 9 कंपनियां जागीर रोड से ऑपरेशन करने का काम शुरू करेगा, ब्रिंगिंग ए बिग इकोसिस्टम ऑफ सेमीकंडक्टर टू असम। टुडे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डे। मैं जानता हूं अश्विनी जी का बहुत मतलब ही हैज टू गो बैक, बट एटलीस्ट 1 और 2 जो MOU हस्ताक्षर होते एक्सचेंज होता है, वी कैन विटनेस बिकॉज असम हैज नेवर सीन ऑल दिस थिंग इन लास्ट 75 years. मैं टुडे आई थिंक ऑन 1 February मेरा 56 साल हुए, 56 बছर होल। I have never seen any historical moment like this in my entire life, and this is for all the 1947 से 75 years कभी ऐसा हमने नहीं देखे थे। तो मैंने अश्विनी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट और ज्यादा समय देके, यस we can witness this historical occasion where Tata and 9 company from the leading countries of the world will exchange MOU. साथ में आप लोगों ने देखा सांकेतिक थे कि हमने एक लैंड डॉक्यूमेंट्स नेलेट को हस्तांतर किए, लेकिन वो कोई सांकेतिक नहीं है। लोग पूछते हैं कि सेमीकंडक्टर होगा, काम किसको मिलेगा? ये नेलेट ही काम करने वाला असमिया युवाओं को पैदा करेगा। दिस इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए अश्विनी जी का सोच देखिए, सेमीकंडक्टर आए लेकिन काम कौन करेगा? हम बोल देंगे कि नहीं सब लोग काम करेगा, जाके अंदर में क्या काम करेगा? यू हैव टू हैव द स्किल। ही हैज टोल्ड मी कि जागीर रोड का साथ में ही आप नेलेट यूनिवर्सिटी को जमीन दीजिए, सो दैट फैक्ट्री भी बनेगा, फैक्ट्री का काम करने का युवा शक्ति भी बनेगा। जो जागीर रोड में काम मिलेगा वो जागीर रोड में काम करेगा, और आने वाला फैक्ट्री के लिए भी हमने मैन पावर बनाऊंगा। सो दिस लैंड ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स इज आंसर टू द मेनी क्वेश्चन। मानुहे जिबिलाक सुधि थाके चाकरी कोने पाबो, चाकरी कोने पाबो, टुडे दिस इज द आंसर। गतिके एतिया आमी नेलेट यूनिवर्सिटी हब, अखमिया लड़ा छुवालिये तात पढ़िब, एंड विल गेट जॉब इन जागीर रोड एंड एल्सवेयर। Assam will be the human resource supplier for the global semiconductor ecosystem. That is my dream. That is the dream of Ashwini Vaishnav. That is the dream of our Prime Minister. And we are going to collectively achieve that. Thank you very much.